টিকে বাং ইসিন হই কান তালে আলে জমতে 4টে 5টা নিউ ইয়ার লেরা কিছু করে বার করে এক খাতা করে হ্যাপি নিউ ইয়ার সানাম को जोड़ा साउथ सगुन दाना बाबा YouTube चैनल में आरो मिटा नवा वीडियो रे तो तहनाले पिकनिक ले कोड़ा ना खाते नि तो जायगा नेल ले हेकना चारिदिके पे कुआसा पे नेल दारे हेकना आ नंतरे नुकिन काका आर फुची I am professional जायगा नेल हर दमे कमी हर Where are you from? Where are you? I am are you are ki I am no is from British Sarkar coming to Hasama. I am not Biras and Dada is raka kate leke dai. Hey, why are you sleep? Bere I am very domain bhor 3 obdi laptop re cinema nyal sarindo. Then I am feeling jappy. I am feeling jappy lundu oi matra jappy and he is calm. Gohor bere me. Gohor bere. Hey, এখনো ঘুমাচ্ছিস? ওকে গাইস তো চলো গাইস লাইন লাই যাই হোক তো চলো নি তো জায়গা নিয়াল হইলান গে মানে নন্তরে আবার সড়ক কো এম কথা সে ওনা কো নিয়াল হইয়া তো যাই হোক চলো নি তো মাঠ সে জায়গা নিয়াল লাগে মিনি সুরলে হাতে যাতে দাঁড়িয়ে কোনো অসুবিধা আলো হইতো তাহলে তো গাইস আলে দো নিউ ইয়ার রেজুলেশন হিসাবতে we are hatao support তেহেন গুনা গোটা সারা বছর গে we are English talk ঝাল নুন তেল yes we are only roar in English yes okay we are don't roar on no language support okay support guarantee 100% guarantee चिको कना लाले ले को नुको पागल गया को तो जाय हम नडे जो तो मिनी ना ए नो मिनी जानी बांग भागी गया ना या मिदा जटा लिगा मंडे बांग साडे कान दो गो नुका खान ताले खाय के मिनी भागी गया तो जाय हम नडे hot pan horo and yes he is not rabang dome rabang he is from British Sarkar that's why he is horoing hot pan and her gonthelatar niamis my mother is dome agar je why are you for the full pan but I am not horo yes okay porda no porda oh okay now we are the hasa not porda oh porda oh okay now we are hasama and going to home no ado hu kana jaiga booking ale done then we are bring done bhoot then we are bring our korai hana tana okay guys and then we start feasting yes dakau to isin and that's jilu to isin and gapa gap jom and uda chalao bas finish we are done picnic we are done new year first day okay bye take care bye guys देनिते सोतकाती नुडुगना आर आले लाहाते गेले चालाना जागा कोले नेल होटलिदा उनाते ओरा हेकातिं गाटी पूजो को एमबारिं चालाना आर बाकी सतो को लाहा गना इन सिलादियार फुची मिनालिया फुची नि तो आइ भाई नेलागना चिदा साइ मा मानु के उनी हिजवाय तापरे चला तिनी तो सिलादिन हाताई आर सजिन चल आमार तो चलो तो प्रत्येक बार लिखे सिलादिन तो हमारे रेडी गना इनी तो रेडी का हेकातिं तिंगु गना उनी तिरे हिजो ना ताम लिख चला आर पिकनिक बोले कथा बांग साजा लिखा नइया तो हेडी अनेक दिन चल वीडियो जखन मेना होय काटी साजा गुजो आमी का बছর দিয়া প্রথম দিন গানা তো যাই হোক উনি তীরে উডুঙা তারপরে লিং সেনো আই রে हो सिलादी नेला पे अड्डी हैंडसम कुड़ी दुना ओरे ना चलो तो फाइनली कॉलिंग मार्टलिंग सटर की दाल आलेन दलबल हानते रे को फिस्टी दा नंतरे माइक को साडे काना तो যাই হোক চলো নি তো চালালেন কে হাঁটে চালাতে কিন্তু আপনার শক্ত হয় দাই নতে মানে ঝেড়ে হয় দাই हाय गाइस আমাদের খুশি হচ্ছে গাইস তো নন্তরে আলেয়া দাকাউ তু কই সিনো কানা আর নন্তরে ব্রেকফাস্ট হইউ কানা নন্তরে তো দুরুপ কানা को নন্তরে নিতো চিকেন গে হইউ কানা নিতো প্রায় 1:30 বাজা কানা নিতো আলে ব্রেকফাস্ট লে কোড়া আর ব্রেকফাস্ট রে চামিনা আনাল লেপে চানাচুর খজুরি আর পেঁয়াজ বিনাটা মিস হই গেল আচ্ছা বিনা ব্যাগ দিয়ে দে बोंदे माना सिला दिले को बोंदे बिना ना बोंदे ए बहुरे ना एदर ए सारी सारी तो आज जुदी पे आड़े ले खाइबा दुकान लांग कुलपिया ओ मिही दाना आले देखो बोंदे मिर्च चामच दो चम्मच
বন্ধের বাচ্চা 12 চামচ এই ইন দমেন মোটা গিয়া ইন চামচ তো বাবু तो যাই হোক চলো জম গান লেंगे খুজুরি নিতো আপাতত খুজুরি के तापा गान लेंगे और अरे शाबाश আবার अरे ना अरे शाबाश नितो आले सेनो कनाले केसर लाले नितो हो दाका उतु चिगे बागी सिन होय कान ताले आले जमते 4टे 5टा दादा तको कोई सीन आले बेकार दुरुप का ताले चिको तो आले नोडे केसर लाले चला काना जदि ला नाम खाइले उदो पे कि केसर उकालिका हुई गया तो चलो नितो आले पुरो दल बल ले सेटर काना पुरो दल बल ओटा शुधु दादा तको के मेना को अंकु दाका को सीन अंतरे बाबू तको काकीमा नंतरे माधवी इन सिलादी आले सतो केसर लाले उडों काना किंतु मिट्टांग केसर दाड़े हवाले नि आमदा माधवी सबले माधवी तो सबले साखा तले किंतु मिट्टांग केसर दाड़े हवाले नि आमदा ए फालतू ताराम है आलो हुई ताले मा नुन संगिन ए आ नुई मा उडुम गया पे अकोय पे उडुम गया अकोय बापे उडुम गया कमेंट काते ले पे झोतले पांजायदा चाड़ी दिके अकोय उका से न्यामाय मोटा माटले छुड़ियो काना किंतु नितर बांग हुई गया मिट्टांग दाड़े बांग नियामो काना बखान मिट्टांग दाड़े तो ताहे को गया ए तुयु ना कोड़ा दा ओ माइक ना साडे काना ए बड़े पे तो ए रबिलाल काका चले दे बड़े पे रबिलाल काका ले आए जे तुयु एमन को रागा जनो बॉल खेल को जीतो काना होय चेक दारे कांचो पड़ा दले ब्रो उना दो रहे ताहेना ना आडी तार लिका रहे ताहेना को से नोटा बागान रे भूत मिना को आले काटी ख नोगे लाजम कदा किंतु तिसो भूत दो बाले नेल का को तो ताहेना ले मने दे कि चलो भूत बन नेल को सारी मिना को से बा किंतु जम तो को जम गंडियो हुयु आर चे आर मिटा तो चे गगवाड़ा এটা ইন্ডিয়া আর ইঙ্গাটা হচ্ছে গোল গোল ও তো এত বাতুয়াড়া হুই কা নাই মিতাকিন কানা চাড়া বন সি লাগে আদ নকিন কি লেদা নয়া দো ইন্ডিয়া আড়া কানা ইন্ডিয়া আড়া হুই আছো তু তো জম তো কানা সিবিল গিয়া ইঙ্গারা তো সিবিল গিয়া ও চা নেকি তো ইন্ডিয়া আড়া তো বাং সিবিল গিয়া ইঙ্গারা সিবিল গিয়া ও মাই গড তিনো বুদ্ধি তাই নিলে पे गाइड নিতো দালে ভূতা গাজারলে প্রবেশ কি দা নিল पे নয়া দো নডরিনা ভূত গাজার को ले নিল पे पूरा पुखरी पार पारते गजाड़ है आले तो भूत नेले है काना किंतु कपाल खड़ा नो मोर भूत इस किरे पुखरी पार रे योनी ताले बागर हरतन ताले रे मिलाया होता ये लगे माना नुया वाले लेना ताले दारे रे जने मिलाया होता नेले में ओ जने हर करे जे नडी दूर तीर कर लेंगे बाप रे अपन गला टोकी सिलादी टोकी oh my god नायका फेल oh my god तुरुलाब is coming soon oh नोंकिन की फोटो का नहीं माधवी भी तो मैं तो फोटो अन्नी बुझ गया बुझ का नहीं तो बुझ के भाई बुझ का oh my godness yeah आले तो दाड़ा भागाय नाले नितो दाका जमले चला काना माने जम लाहा रेगे आले पुरो हजम चाबा कान ताले तो नितो हुई काना से बांग दाका को माने ले जमले चला टी बाजाय ना आ नुंकु नितो हो चे दाका जम लगी को दुरुप काना लाइन दे नेल को पे आर नंतरे आले दाका गे आवडी सिनो ताले तीनो देरी दाका तीनो देरी 10 मिनट एरे कथा नितो कम से कम आधा घंटा लगा उड़ी ले 10 मिनट ওই তোড়া ওই যে আর পিকনিক কা ওড়া को चलो ना आले नहीं तो सीन के बांग होई जाना तो रहे कदी आनी तो ओड़ा इन चला काना जहान जम काते हिजुआ और गुटी हो नो करे को कोड़ा ते पूरा फाका चाबाय ना और आले नहीं तो दाका हो गया और इसी न ताले तीनों सौन देरी के जाने तो नहीं तो ओड़ा इन चला हते जहान जम कर सब हिजुआ तो नीतो फुची सोत ना याला पे उन घड़ी तो माने सोत ना बोलतो भाई ताहे करे माता किन कामी किन चला ना तो भाई तो काटी गए
উনি উড়ায় রেখো দহ টলে মিতা নেই যে আম ভাই হয় দিয়াম উনি আসলে ঠান্ডা লাগা কাদে মাঠরে হয় দেয় তো ওনা খাতির বাঙি দিকে হুইলে না আমার ইতুম তে চলে লেদা আম দ মিটিং ছিতি বিতি হর তো যাই হোক নিতো বাইন বাড়ে আলে হুই কানা সবাই নিতো আবার এই সাকাম কিরিং ইদি হুইতে তারপর আলে জমলে জামা তো চলো নিতো সাকাম কিরিং লাঙ্গে খুজুরি কাতে জম কাতে কো চাওয়া আগা তো যাই হোক চলো দেজো মেনা হাড়ু নুঙ্কু হতো ঢাকা জমকো ধুড়ো না ও মাই গড ए दाका जम पे हब कि दाले बाकी कते गे we are व्लॉगिंग हमके टूरिस ना रे चलो वो कटिंग कुली को लगे उकाली का हुई कना 11 उकाली का हुई कना আডি মাছ আডি ঝাল আনু ইয়ালা पे সাকাম চাটো দা এ ডিম ডিম কেমন হয়েছে রান্না কেমন হয়েছে রান্না কেমন হয়েছে ভালো नंतरे जोतो को जमदा नी तो मिटांग बैच बाकी सेकंड बैच रे तो आले माने नी तो मिटांग बैच बाकी भी नहीं मेरी बैक हानी दंतरे तो दीर्घ अपेक्षा पर आले नी तो फाइनली दाका जमले दुरु ना हने तीनो को 10 টাকা হয় নি তো 3 বাজে না 5 টাকা না ঠিক আছে 5 টাকা নো যায় না নি তো আলে দাকা জমলে ओ बाबा 5 টাকা আছে না ई मने दी इनके 4:30 ई मने दी इन पे तुलो इनका नहीं नुका नुका कनिन तो मैं हैं जम दे इधर ये उन्हें भूली उन्हें कॉल पड़े সার্ভিং কুড়ি बाना कैटरिंग कुड़ी क्या कर रहे हो हैं गिलास के ऊपर में धक्का दे रहे हो आडी कष्ट तयम धक्का ले जाम की दा गाइस एबारे फास हो जाना गाड़ी से तो नीचे ओइट तो জম কে বন্ধ হই না मुनि मांडे এটা ডিমডি বান্ডি আমার চাটনি উনি চাটনি में खड़ी हो गया कैटरिंग আমাকে দে ক্যাটারার এটা ধরে রাখতে হবে রে যা অবস্থা এ বুলুং কাটি আমার कैटरर ক্যাটারা ঠিক করে দে দেখি টুকু ডাল বার করছে বেশি করে বার করে এক খাতা করে ফেলে দেবে बसे तुल আমো ডাল খাবো তো আরে তুলবো এরকম করে হাতে দে এখন তুলে নে না খেতে বলে ভারী হয়ে আর কে নেবে আমাকে দে না গুন্ডে দি মারি মিনা খান মারি সদে মায়া ধাক্কা কি উল্টো কান এ শেষ হবে না মাই এখানে মোটামুটি আমাদের 50-60 জনের আইটেম আছে আলে থাড়ি নাল্লা পা চেকা কাতে যত হড়া বিভিন্ন রকম আকার আকৃতি হই গনা কিচেন উতু ও বাবা কেন ছিবড়া কয় মাদিনা এইখানে বোতল আছে হ্যাঁ বল রে বল তোম না কি জম লাগি ও কিও চোটা এই অবস্থা নালপে আকাশে শুধু কমিটিং না অড়মে আকাশে ওড়া ইন্দো মা দেখ এটা হ্যাঁ থাক এ উনকুই আমা কম नवा मीटिंग नवा ब्लॉगर गाइस प्लीज सपोर्ट गाइस नवा ब्लॉगर है कान तलया गाइस आडे खिपा गया है गाइस गाइस पापड़े जम चाबा कदाय गाइस इकला तके झोता पापड़े जम किदाय ए थपक মরে গেল তো রে है बेचारा गाइस মানালি কান হড়কানি বিক্রম মানালি তো হই যায় তো হ্যাঁ হই তো উনকা লাগে হড় নি বানাই ঠিক আছে ठीक है আরে বদলাই যেত बा ले में कस्टम बुझ किदा से बा তো মানে বিশাল কষ্ট ইয়া জিবি লোক কানি বুঝো কিরা বুঝলাম গাইস সত্যি করে অন্য মানা বলদা বলদা গাইস দাদা কানাই কথা ইউটিউবে দিলা লাইভ তো হই কথা মত লাইভ হানি চাম তো তুলে না हेलो गाइस
Jakala jakalai. Bujudam guys. Bolche bujudam guys. So nama jo husband jawe uduk ke guai. Oh. Guys, dakamo kana guys, una to. Doi ding tale. तो तले रोड करना ले यस गाइस तीन दादा एतो गाइस से लेकर आले मुचारे हो गाइस के ताहन कांता ले तो যাই হোক নি তো জমবাড়া কি দালে নি তো ওড়ালে চলা কানা গাইস हम बांग बुझो किदा गाइस तो नवा बছর যত হর ভাগিলেগা কাটাও पे দমে ভাগি চালাতা पे মা पे নवा বছরে নवा জিনিস করাও पे নवा জায়গায় দাঁড়ান সেন पे আর নেক্সট ব্লগ Kena Khirai dia, Flower of Valley. Chalak kana? Flower of Valley. English puri hai na. English medium. Our next vlog is Flower Valley. Yes, guys. Yes, we are going to Flower Valley. No. Now we are going Siddipur. Yes, guys. Now we are going Siddipur. Jubilee Park. Platinum Jubilee Park. হ্যাঁ তো যাই হোক তাই না ভিডিও তো নৌকাকে আরে যাব ভইয়া পরের ভিডিও রে তো মা এন্ড খান জোহার জয় হিন্দ বন্দে মাতরম বাই